Nasabod bitaw kong siko sa pultahan, anak. Sakit kayo, anak. Nasabod akong siko. Tinuod na, anak. Sakit kayo, anak. Say good morning to your viewers. Pape, say good morning. Hello guys, happy Sunday. Dito po kami ni Mama Lisa sa loob ng tindahan. Trabaho na naman po kami ulit, guys. Ingon ni Papi, guys. Sige lang may trabaho ani, guys. Kawa may kwarta, guys. Di mo trabaho. Bahala na ginagmay, guys. Basta naalang. Anak, no? Mabay tayo kapalit nagsudan. Hala, ini katol ang mata. Lagi love si Mama Lisa. Gilabog maayos Mama Lisa sa bata ni Mama. Uy, nihangad ng huyab. Bless Mama B. Taga-santo. Kaloyan sa Ginoo ang bata ni Lord God Jesus Christ, Mama Mary, Senior Santo Niño, kaloyan ng bata sa Ginoo. Nga buutan nga gwapo. Kagwapo, oy. Lagi love si Mama. Mama. Love di ka, Mama. Ingon ni Papi, Mama. Pinangga kay Papi, Mama Lisa. Love ni Mama Lisa. Love sa ko ni Papi. Pinangga nga, Mama. Mama, love di ka, Mama. Mama Lisa, oy. Love di ka kayo, Mama, ha? Mama Lisa, ayaw ko biya diri, Mama. Mama Lisa, kuro sa Mama. Si Nanay Marie nagpalit og asin. Magluto siguro tog lami, nak. Kita anak ko gitay giluto, anak, intahon, anak. Papi anak. Ang motor, anak, ni Agi, anak ba nagutong-utong bitaw, anak? Kabati ka, anak? Hello guys, good morning, happy Sunday. Yan, nandito po kami ni Mama Lisa sa loob ng tindahan, guys. Naghihintay na mayroong bumibili. Paman ni Agi si Kuya Ruel ni mo, anak. Papi. Paman ni Agi si Kuya Ruel ni mo, oy. Yan po si Papi, guys, oh. Nandyan sa ilalim. Si Kuya Ruel ni mo, anak. Paman ni Agi, anak, namta ko ipada, anak. Anak, na ako ipada, anak. Manggid pa ni Agi, anak. Siguro siya ma-duty, anak. Tinuod gid na, anak. Karon, anak. Adi man, anak. Wag gihapon, anak, oy. Yan, happy Sunday everyone. Hintay po ako, guys, na mayroong mautusan. Happy Sunday, good morning. Hintay po kami na mayroong mautusan, guys, na magkumpra ng paninda. So good morning, happy Sunday. Ito lang po ang update ni Papi ngayong umaga. Bye bye. Tulog pa akong anak, guys. So thank you for watching, mga palangga. Have a blissful Sunday.